नाज़रीन आदाब। आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो फील्ड मार्शल हो गए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने इस जंग में जो यकीनी तौर पर एक लिमिटेड जंग थी, लेकिन भारत जैसे बड़े दुश्मन को जिससे उन्होंने धूल चटाई है, दुनिया उसको तस्लीम कर रही है। और 6 और 7 मई की जो फाइट थी उसको तो दुनिया के कई ममालिक ने ये कहा है कि वो अपनी जो जदीद जंगी हिकमत अमलियाँ हैं वो उसमें एक कोर्स के तौर पर शामिल करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के कोर्सेज में। यानी ये मास्टर डिग्री लेवल का कोर्स होता है, उसमें वो शामिल करेंगे। फिर 9 और 10 मई का जो मार्का है उस पर भी दुनिया स्टडीज़ कर रही है। तो और इसमें सारी दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी बालादस्ती साबित कर दी है। तो इस वजह से हमारे दोस्त हैं आसिम यासीन, वो ये पूछते हैं होना रामी, और ये पूछते किससे हैं? ये उन लोगों से पूछ रहे हैं जो जनरल आसिम मुनीर पर मुसलसल जो है वो तनकीद कर रहे थे, तबर्रा भी कर रहे थे, पता नहीं और क्या क्या कर रहे थे। उस पहले भी कर रहे थे, 10 मई से पहले भी, कुछ तो बाद में भी करें। उसमें शहबाज गिल हैं, डॉक्टर मुईद पीरजादा हैं, शहजाद अकबर हैं, और इस तरह के कई सारे लोग हैं। इमरान रियाज साहब भी हैं उसमें, और दीगर बड़े लोग हैं। तो ये पूछते हैं कौन नाम है, क्योंकि अब तो उनका जो यूँ समझिए कि जो गिरफ्त थी वो बहुत मुस्तहकम हो गई, इसलिए कि उन्होंने एक ऐसी जंग जीती जिसके बारे में सारी दुनिया शुकूक व शुबात का शिकार थी। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आज ज़रा वापस आ जाते हैं थोड़ा मुल्क की सियासत की जानिब। एक तो राजी ये हुआ कि इमरान खान साहब पुरानी तनख्वाह पर काम करने पर राजी नज़र आते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कुछ इंकशाफ किया है। फिर अलीमा खान साहिबा का एक मंसूबा था जिसको उन्होंने नो कर दिया, लेकिन साथ साथ खान साहब ने पोलीग्राफिक टेस्ट से इनकार भी कर दिया। और ये बड़ी डेवलपमेंट है, तो इन पर भी बात करेंगे। लेकिन एक खबर और है बहुत ही ज़बरदस्त, वो एक साहब MNA है PTI के, उनसे मुतालिक है। उन्होंने एक डिग्री बाद में की, दूसरी पहले कर ली। यानी जो पहले करनी थी वो बाद में की, जो बाद में करनी थी वो पहले कर ली। इसकी तफसील बताएंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं ज़रा वो मेरे दोस्त के सवाल की जानिब, आसिम यासीन की जानिब। जनरल आसिम मुनीर की आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई, और उसमें सदर को वफाकी काबीना के फैसले से आगाह भी किया। सदर मुमलिकत की मंजूरी तो ब्लैंकेट हो चुकी थी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस फैसले के बाद जो वफाकी काबीना का था, उसके फ़ौरी बाद एक स्टेटमेंट आई। उनको ये कन्वे कर दिया गया था कि आज के एजेंडे में ये चीज़ शामिल है और आप तैयार रहिए। वो एक 5वां स्टार लगता है। ये फील्ड मार्शल क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उनका ये बयान फौरी तौर पर सामने आया। उन्होंने सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, वफाकी काबीना का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि ये जो ओहदा है ये कौम और शुहदा की अमानत है, और शुहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो उसको याद रखा जाएगा। और उन्होंने पूरे इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान की जानिब जो भी मैली आँख से देखेगा वो आँख निकाल दी जाएगी। भारत तो अभी दोनों आँखों से महरूम हुआ है। इस वक्त भी अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो उस पर एक गदर मचा हुआ है। यूँ समझिए कि एक कोहराम बपा है, वो मातम कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, और वो करते रहेंगे मातम अगले कई रोज़ तक, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो भारतीय फिर दावे कर रहे थे कुछ नए, लेकिन इस फैसले के बाद भारत पे मातम बनता है, क्योंकि जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ साथ एयर चीफ को भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो एक्सटेंशन दे दी गई है। ये जो फील्ड मार्शल का होता है, और ये एयर चीफ को क्यों नहीं मिला, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे ज़रूर। कि जो एयर चीफ हैं, एयर फोर्सेस जो हैं, उनमें दुनिया भर में फील्ड मार्शल का ओहदा नहीं है। उसकी एक वजह है, फील्ड मार्शल का जो होता है ये ज़मीनी जंगों से वाबस्ता रहा है। और ये जो फ़ज़ाई जंगें हैं, ये तो आपको पता है कि ये 19वीं सदी की हैं। उससे पहले तो चूँकि जहाज़ नहीं हुआ करते थे, तो जहाज़ बनने के बाद से फ़ज़ाई जंग का आगाज़ हुआ। 19वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ, और फिर 20वीं सदी में भी ये जारी है। तो इस तरह से ये चूँकि पुरानी रिवायत नहीं है एयरफोर्स, हाँ बहरिया पुरानी रिवायत है। बहरिया में चूँकि अमीरुल बहर होता है, तो वो उससे ज़्यादा आप क्या दे सकते हैं। और फिर बहरी जंगें भी एक महदूद हुआ करती थी पुराने ज़माने में। अगर आप देखें, तारीख उठा कर देखें, तो ज़मीनी जंग ही जंग का जो तस्वुर था वो ज़मीनी जंग ही था। इसीलिए फील्ड मार्शल का ओहदा भी उसी तनाजुर में है।
اور پھر پاکستان نے اس جنگ میں پچھلے دنوں میں یہ ایک تفاوت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو فتح تو جنگ وہ چیف نے حاصل کیا ہے تو ان کو شاباشی ملنی چاہیے، یہ عمران ریاض اور کچھ اور دوست یہ کہہ رہے تھے. لیکن جو بنیادی بات ہے اس جنگ کی پلاننگ، آپ کو آج خبر دیتے ہیں جب بھارت نے 6 اور 7 مئی کا اٹیک کیا اور اس کے درمیان ہم نے جو ہے وہ ان کو جواب دیا، وہ ڈاگ فائٹ ہوئی. وہ دنیا کی جو بہنا اس وقت تک کی سب سے یوں سمجھیے کہ یونیک قسم کی ڈاگ فائٹ ہے جس میں بھارت کے طیارے مار گرائے گئے تھے. یہ سب دنیا تسلیم کرتی ہے کہ دور جدید کی یہ جو ڈاگ فائٹ تھی یہ خطرناک ترین ڈاگ فائٹ تھی، فضائی ڈاگ فائٹ. لیکن اس میں اس کے فوری بعد جو ہے اگلے دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا. پھر ایک اجلاس ہوا تھا جو تقریباً 6 گھنٹے جاری رہا، اس میں نواز شریف بھی تھے اور پی ایم ہاؤس میں وہ اجلاس ہوا تھا، اس کی قیادت بھی تھی، نواز شریف بھی تھے، صدر مملکت کے ساتھ بھی مشاورت ہوتی رہی. تو یہ ایک پوری جو ہے نا کوہیژن کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ پلاننگ کی گئی. اور وزیر اعظم پاکستان نے نئے ایئر چیف کی موجودگی میں یہ اعلان کیا کہ یہ منصوبہ بندی ساری کہ ہم نے کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. وہ کب کیا کرنا ہے، یہ جنرل عاصم منیر کی پلاننگ تھی. کیسے کرنا ہے، وہ فضائیہ کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ پاک فضائیہ کے سربراہ نے کیا. اور پھر ان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے رفال طیارے گرائے، سب کچھ ہوا. لیکن یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی جس کو لیڈ جنگی صورتحال میں، چونکہ جنگوں کو لیڈ تو فوجیوں نہیں کرنا ہوتا تو جنرل عاصم منیر اس کو لیڈ کر رہے تھے، اسی لیے پھر وہ حقدار بھی ٹھہرے اس کے. اور اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے جنرل سید شمشاد مرزا، انہوں نے بھی ان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ویل ڈیزروڈ ہے اور ان کی ڈیڈیکیشن اور ان کی جو مثالی قیادت ہے، ان کی غیر معمولی جو لیڈرشپ ہے، مثالی لیڈرشپ اور غیر معمولی قیادت اور کارکردگی تھرو سروسز، اور ان کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ ویل ڈیزروڈ منصب ہے. یہ اعزازی منصب ہوتا ہے لیکن یہ طاقتور ترین منصب اس لیے ہو گیا کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو ملا، انہوں نے ایک جنگ جیتی اور اس کے بعد کابینہ نے ان کو دے دیا. یہ وہ کہ 5واں منصب اعزازی ہوتا ہے، اس کا اعزازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹار 5واں لگا ہے اس کے پاکستان پریویلیجز علیحدہ سے نہیں ملیں گے، لیکن اس کا ریگارڈ علیحدہ سے ملے گا کہ فیلڈ مارشل کا جو ریگارڈ ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ رہتی دنیا تک جب بھی جنرل عاصم منیر کا تذکرہ ہوگا تو ان کے نام کے آگے فیلڈ مارشل لکھا جائے گا. تو یہ اس کی ایک امپورٹنس ہے. دوسرا یہ کہ ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ان کو شاید کوئی ایکسٹینشن مل جائے گی. جنرل ایوب خان اپنی سروس پر ریٹائر ہوئے تھے، جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ان کے ابھی 4 سال باقی ہیں، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پرائم منسٹر ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا نہیں. تقریباً 3.5 سال باقی ہیں، لیکن ابھی وہ مرحلہ ابھی دور ہے. اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ جس قسم کے جنرل ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو دے دینی بھی چاہیے. ان کا جو ریزالو تھا وہ آپ کمال دیکھیے نا کہ ان کی سروس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ مکمل غیر روایتی دکھائی دیتے ہیں. ایک تو ان کے والد اسکول ٹیچر تھے، فیڈرل گورنمنٹ اسکولس میں پڑھاتے تھے جو کنٹونمنٹ کے علاقوں میں ہوتا ہے، نارملی فوج سے وابستہ تعلیمی ادارے ہی ہے وہ. لیکن انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا مدرسہ راجہ بدان میں، اور کچھ حفظ کیا پھر، لیکن اس کے بعد وہ او ٹی ایس کے ذریعے آفیسر ٹریننگ اسکول منگلا کے ذریعے، وہ ضیاءالحق کے زمانے میں قائم ہوا تھا، اس کے ذریعے انہوں نے پاک فوج میں فرنٹر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا 1986 میں. پھر وہ پہنچتے پہنچتے ترقی کی، انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر گئے. پھر وہ انہوں نے سعودی عربیہ میں خدمات انجام دی. اس وقت بھی سعودی عربیہ کے دفاع کا معاملہ تھا، ان کے اس بنیاد پر سعودی قیادت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بڑے مضبوط تعلقات قائم ہوئے. اور پھر دنیا میں اور جگہوں پر بھی انہوں نے سرو کیا تو ان کے باقی جگہوں پر بھی ان کا عزت و احترام پایا جاتا تھا. اور وہ پھر جب سیاچن میں بھی انہوں نے جو ہے وہ خدمات انجام دی. سیاچن جو ہے وہ طے کرتا ہے، جو آفیسر وہاں خدمات انجام دیتا ہے اس کا جذبہ جو ہوتا ہے نا بھارت کے خلاف، وہ ذرا ڈفرینٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا سر ترین اور بلند ترین محاذ جو ہے نا وہ اس کو لیڈ کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. وہ پھر جنرل عاصم منیر نے بڑے چیلنجز کا بھی سامنا کیا.
DGI भी रहे, उससे पहले DGMI भी रहे, आर्मी चीफ बने तो मगरबी सरहद से दहशत गर्दों का बड़ा प्रेशर आया जिनके खिलाफ सख्त तरीन ऑपरेशन हुए। अफगानिस्तान को भी उन्होंने वार्निंग्स दी, जितनी खुलकर अफगानिस्तान को वार्निंग जनरल आसिम मुनीर ने दी, किसी और ने नहीं दी। उसके नतीजे में अफगानिस्तान में कुछ बेहतरी आई, अफगानिस्तान को सपोर्ट भी उन्होंने किया, लेकिन ये करने के बाद जो है वो उन्होंने जिस तरह टारगेट किया दहशत गर्दों को, वो एक मिसाली रहा। फिर उन्होंने ही हुकूमत को ये मनसूबा दिया कि अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे हैं जिनके पास अफ़गान ओरिजिन कार्ड थे उनको वापस भेजा जाए, उनके पास जो वैलिड कार्ड नहीं है, ये जो पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन का कार्ड है, जिनके पास ये स्टेटस नहीं है वो वापस भेजा जाए। तो उस पर अमल दरामद हो और कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। फिर उन्होंने अमेरिका समेत बड़े ममालिक के साथ फौजी ताल्लुकात को बेहतर किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। चीन के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको मजबूत किया, रशिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया। तो वो क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें तो उनकी कारकर्दगी ज़बरदस्त रही और ये इसमें डिजर्व करते हैं। तो चलिए अब आते हैं अगली खबरों की जानिब। आज चंद मज़ेदार डेवलपमेंट्स हुई। एक तो आज इमरान खान से मुलाकातें हुई, उनकी दो बहनों की भी मुलाकात हो गई। अली जफ़र भी मिल लेते हैं हमेशा, जब भी वो जाते हैं उनका नाम भी था। बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हो जाती है, सलमान अकरम राजा की मुलाकात हो गई। बाहर निकल कर बैरिस्टर गौहर ने जो बातें बताई, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि इमरान खान साहब अब पुरानी तनख्वाह पर काम करना चाहते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाक फौज भी हमारी है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर तैयार हूँ। और नून लीग के बारे में वो अलीमा खान साहबा ने बताया कि उन्होंने वही कहा हुकूमत के बारे में कि इनसे बात नहीं होगी, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कमाल मेहरबानी की है कि उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे मेरे साथ मुज़ाकरात के लिए आ सकती है। तो यानी अब वो पुराने तनख्वाह पर वापस आ गए, पुराने मुतालबे पर वापस आ गए हैं। देखते हैं क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट क्या जवाब देती है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अब आज के बाद PTI की कोई उस तरह की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो महाज हमने भारत ने खोला था उस महाज पर हमने कामयाबी हासिल कर ली। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई और भारत अब काफ़ी अरसे तक बस सिर्फ बातें बनाता रहेगा। ख़तरात तो मौजूद रहते हैं और आर्मी चीफ ने वादे भी कर दिया है कि अगर दोबारा भी भारत ने किया तो उससे ज़्यादा मार पड़ेगी, उसको तैयारी हमारी मुकम्मल है। साथ साथ अलीमा खान साहिबा की एक तजवीज़ थी कि रेड जोन में जो है वो किया जाए, धरना किया जाए। तो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान ने इसको बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन करार दे दिया। उन्होंने कहा ऐसा धरना करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे ज़रा कहते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो करने हैं और वो कहा है कि जब चाहे एस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आ जाए मुज़ाकरात करने, यानी इसका मतलब है कोई जो पुरानी खबरें थी उनमें कोई सदाकत नहीं थी। उसके अलावा ये भी है कि उनकी दो बहनों की मुलाकात हो गई। तो अब अलीमा खान साहिबा भी ज़रा ठंडी पड़ गई। अब बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि इमरान खान का तफसीली बयान जैसे कि इतला जारी करेंगे। तो अब एक उसमें साथ साथ ये भी डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान का जो केस तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही थी, वो कुछ 2-3 वजूहत थी, उसमें कोई एक वजह नहीं थी। हो सकता है इमरान खान का अपना रवैया भी हो उसमें, लेकिन पहले जज हजरात की तरक्की होना थी, कुछ तबादले होने थे। फिर जज साहब छुट्टी गए, गर्मियों की छुट्टियों पर उनको जाना था, जो नहीं जा सके थे पिछली बार, वो छुट्टी भी गए और फिर उनके कुछ मसाइल भी थे। तो इस तरह होते होते तकरीबन कोई 2 महीने के बाद आज जो है ना, बल्कि फरवरी में आखिरी समाअत हुई थी अडयाला जेल में, फरवरी का पहला या दूसरा हफ्ता था। उसके बाद कल से ये समाअत अडयाला में शुरू हो रही है। तो अब देखते हैं कल इमरान खान के साथ मुलाकात होगी, उनके तअस्सुरात क्या होते हैं आज की खबर के बाद। वो जो आसिम यासीन ने सवाल पूछा है कि हूँ आराम है, तो वो देखेंगे कि इमरान खान उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में बल्कि माफ़ कीजिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्ती अदालत ने इमरान खान के पोलीग्राफिक का और फोटोग्रामेटिक टेस्ट का हुक्म दिया। आज लाहौर से टीम आई थी, इमरान खान ने कहा मैं अपने मुकला के बगैर उस टेस्ट नहीं दूंगा, पहले भी उन्होंने इनकार किया। और अलीमा खान कहती है कि इमरान खान को जेल में रखने की साजिश है। 9 मई का मामला जो है वो आखिर कहीं तो तय होना है ना, और दुनिया भर में ये होता है, जिन पर ये इल्ज़ाम लगते हैं, पोलीग्राफिक का टेस्ट भी होता है और फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी होता है। ये सच तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है, क्योंकि इन दोनों टेस्टों में कोई भी आदमी सच को नहीं छुपा सकता। तो आप क्या सोच रहे होते हैं वो सब कुछ सामने आ जाता है, और जब सवाल पूछते हैं तो आप क्या चीज़ रोकना चाहते हैं, क्या चीज़ बताना चाहते हैं, वो भी पता चल जाता है। तो इस तरह
یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے. اگر عمران خان ملوث نہیں ہے تو ان کو یہ ٹیسٹ دے دینا چاہیے. بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اب آتے ہیں ناظرین اس اصلی تے بڑی خبر کی جانب. وہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہے جمشید دستی. وہ پتہ نہیں بڑے اصول ضابطے انسان پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. وہ جناب وڈیروں کے خلاف ہوں، میں فلاں کے خلاف ہوں. حالانکہ وہ سیاسی طور پہ غدار ہے. ان کو پیپلز پارٹی نے اٹھایا یہاں تک پہنچایا، لیکن پھر بعد میں وہ ذرا سے معاملے پر پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئے. جو کچھ کو کہتے تھے پیپلز پارٹی ان کو مانتی تھی. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی ہوا چل رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پر گفتگو میں بہت آگے چلے گئے. پھر انہوں نے الزامات عائد کیا الیکشن کیمپین میں اپنی بیگم کے ریپ کے حوالے سے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ الزامات غلط ثابت ہو گئے. ان کی ڈگری کو، ان کے انتخاب کو چیلنج کیا گیا تھا. تو ایک تو اس میں چیلنج یہ کیا گیا تھا کہ جناب انہوں نے اپنے اثاثے نہیں درست بتائے. الیکشن کمیشن میں آج اس کی سماعت تھی تو یہ بھی الیکشن کمیشن میں ریکارڈ سامنے آ گیا کہ واقعی اثاثوں میں جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہے. اب وہ اس کی ایک فورینسک کرائے گی الیکشن کمیشن، جس پہ یہ فائنل ہو جائے گا کہ کیا گڑبڑ ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ڈگریاں جو بتائیں تو وہ بی اے انہوں نے پہلے کر لیا 2017 میں، اور ایف اے یعنی انٹر جو ہے انہوں نے 2020 میں کیا. ان کی میٹرک کی سند پر بھی ذرا کچھ شکوک و شبہات تھے. پھر انہوں نے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے بی اے کیا پہلے کر لیا تو آپ نے کون سی ڈگری جمع کرائی. تو انہوں نے کہا ایف اے جمع کرائی تھی. وہ ایف اے کا پتہ چلا کہ انہوں نے 2020 میں کراچی سے کی ہے. مائگریشن سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہے. یعنی جب آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں تو مائگریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اگر آپ ایگزام دینے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے ان کا. اور پھر یہ بھی جب ان کو قبول کرنا پڑا کہ بی اے پہلے ہو گیا اور یہ بعد میں ہو گیا. تو اب الیکشن کمیشن ان کا جو ہے وہ تصدیق کروا رہا ہے. الیکشن کمیشن آئی ٹی سی کو بھیجے گا اور جو متعلقہ بورڈ ہے اس کو بھیجے گا، اور چند روز میں وہ رپورٹ آ جائے گی. تو مجھے یہ پکا یقین ہے کہ جمشید دستی جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے، اور یہ سیٹ جن سے چھینی گئی تھی زبردستی وہ واپس شاید لے لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.